الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن اليوم بحول الله je vais présenter ma première leçon de conjugaison. Cette leçon sera consacrée au verbe en français. الأفعال في اللغة الفرنسية كتنقسم طبعا قمنا بواحد التصنيف ديال الأفعال بحال كنديروا بالنسبة للغة العربية مثلا كيكون عندنا تصنيف مثلا ديال الأفعال الصحيحة الأفعال المعتلة. كاين عندنا تصنيف آخر مثلا الأفعال المجردة والأفعال المزيدة. عندنا تصنيف آخر مثلا الفعل اللازم والفعل المتعدي. كذلك في الفرنسية خدينا واحد التصنيف طبعا اللي كيساعدنا لأننا نصرفوا الأفعال حسب لي بيرسون اللي كاين عندنا. إذا بالنسبة لي فيرب en français donc les verbes il existe 3 groupes de verbes. إذا كاين عندنا 3 ديال المجموعات ديال الأفعال الفرنسية. Donc il y a 3 groupes de verbes. Donc tout d'abord كاين عندنا le premier groupe. Le deuxième groupe et le troisième groupe. يعني أننا في الفرنسية الأفعال كيتصنفوا حسب الطريقة باش كنصرفوهم كيتصنفوا لثلاثة ديال المجموعات. كاين عندنا المجموعة الأولى وكاين المجموعة الثانية وكاين المجموعة الثالثة. واللي مفيد واللي جميل هو أنه كل مجموعة كتصرف بواحد الطريقة محددة خصوصا ما يتعلق بالبلوك بروميي جروب يعني المجموعة الأولى ولو دوزيام جروب. بالنسبة لو تروازيام جروب هو اللي كنلقاو فيه شي شويه بارفوا ديال الاختلاف شويه ديال الصعوبات كيكونوا فيه لي فيرب يعني كيختلفوا ما كاينش عندهم واحد القاعده اللي هي ثابته عندهم كاملين. داكور دابا كيفاش ممكن اننا نحددوا او نصنفوا هاد الافعال هادو كيفاش كنعرف كو دونك كومون جو بو سافوار كو ان فيرب est un verbe du premier groupe il appartient au premier groupe comment pourrais-je savoir qu'il s'agit d'un verbe du deuxième groupe et comment je peux connaître qu'il s'agit d'un verbe du troisième groupe. ملي كناخذ un verbe كيفاش نقدر نصنفو اول شيء donc je cherche l'infinitif du verbe يعني ان تناخذ le verbe ما مصرفش. par exemple je dis je chante انا غادي ناخذ le verbe chante اللي هو مصرف avec la première personne du singulier وغادي نردو l'infinitif ديالو. qu'est-ce que je trouve la terminaison de l'infinitif c'est er يعني انا qu'est-ce que je dis le verbe c'est chanter. إذا هنا la terminaison de l'infinitif c'est er. إذا هاد le verbe هذا appartient au premier groupe. Exemple d'un autre verbe مثلا le verbe marcher. Donc marcher se termine par er. Donc c'est un verbe du premier groupe. إذا هنا les verbes du premier groupe se terminent à l'infinitif par er qui se prononce et. Le deuxième groupe, il y a les verbes qui se terminent donc dans la terminaison à l'infinitif c'est ir. هادو les verbes qui se terminent par ir يعني كناخذ مثلا le verbe finir. finir. هنا qu'est-ce que je trouve كنلقى بأن finir se termine par ir. مثلا عندي le verbe choisir. regardez donc choisir se termine aussi par ir. وكاين عندنا واحد الخاصية أخرى اللي كتبان يعني اللي كتزيد تتبين لنا هاد لو فيرب بأنه كينتمي لو دوزيام جروب. هاد الخاصية هادي غادي نتعرفوا عليها ملي نكونوا كنصرفوا لو فيرب au présent. D'accord. Pour le troisième groupe, هنا les verbes du troisième groupe ما عندهمش واحد القاعدة يعني مشتركة ولا قاعدة ثابتة عليهم كاملين. soit le verbe se termine par مثلا voir بحال مثلا voir, apercevoir, concevoir, etc. Soit il se termine par
مثلا comprendre, apprendre, prétendre, etc. Soit le verbe se termine par exemple, par ouïr, comme مثلا conduire. Ou bien les verbes qui se terminent مثلا par exemple عندنا le verbe مثلا كاين عندنا l'auxiliaire les deux auxiliaires اللي مهمين اللي كنعرفوهم كاملين اللي هما l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. إذا l'auxiliaire être et avoir donc font partie aussi du troisième groupe. إذا كاين عندنا les verbes فيهم voir, كاين les verbes اللي فيهم dre, كاين le verbe être, le verbe avoir. كاين عندنا aussi واحد لو فيرب اللي كنقدروا يعني يوقع لينا فيه شويه ديال الخلط اللي هو لو فيرب aller. Le verbe aller نقدروا نقولوا alors le verbe aller se termine par er يعني normalement il fera partie du premier groupe ولكن لا بالنسبه le verbe aller il fait partie du troisième groupe. D'accord. إذن هادو هما التصنيفات ديال les verbes في الفرنسيه. Donc en français les verbes sont catégorisés en 3 groupes. Il y a le premier groupe, dont la terminaison est ER, comme chanter, marcher. Il y a le deuxième groupe, dont la terminaison est IR, comme finir, choisir, franchir, etc. Il y a les verbes du troisième groupe. Les verbes n'ont pas une règle, il y a précise ولا une règle يعني اللي كتطبق عليهم كاملين. علاش؟ لانهم كنلقاهم يعني طبعا حتى في لا تيرمينيزون دو لانفينيتيف ديالهم كنلقاها كتختلف. مثلا voir comme j'ai dit apercevoir, concevoir, décevoir, etc. كاينه مثلا prendre, comprendre, prétendre, etc. suivre par exemple lire, écrire, etc. Donc tout ça sont des verbes du troisième groupe. Ou qu'il a le verbe aller aussi, même s'il se termine à l'infinitif par er, il ne fait pas partie du premier groupe. C'est un verbe du troisième groupe et c'est un verbe irrégulier اللي كيتغير في التصريف ديالو بشكل يعني مطلق ما تيبقاش يشبه لهاد الانفينيتيف ديالو الا certaines personnes. Donc j'espère que هاد المقدمه هذه تكون يعني مفيده وتكون بسيطه. و à la prochaine إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.